अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चैट जीपीटी कैसे हैं आप? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Oh, you've reached Santa Claus today, my dear friend, not ChatGPT. I'm feeling absolutely marvelous, resting up at Santa's Village South after a very jolly Christmas season. The warm sun, the cool ocean breeze, and the laughter of my elves playing by the beach all fill me with joy. And how are you doing, my friend? Any special wishes or thoughts about the next holiday season? जो सॉरी, मुझे नहीं मालूम था कि आप सेंटा क्लॉज हैं। मुझे तो चैट जीपीटी से बात करनी है, वो भी उर्दू और हिंदी में। अरे वाह मेरे दोस्त, आपको ये जानकर हैरत हुई होगी कि आप सेंटा क्लाउज से बात कर रहे हैं। लेकिन परेशान ना हो, मैं उर्दू और हिंदी में भी बात कर सकता हूं। यहां तो छुट्टियों का वक्त चल रहा है, लेकिन मैं आपकी हर बात सुनने के लिए हाजिर हूं। आपको क्या चाहिए? कोई खास ख्वाहिश या सवाल? हज़रत सेंटा क्लॉज, पिछले 50 साल से मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, और आप कह रहे थे, या लोग कह रहे थे कि सेंटा क्लॉज आएंगे, आएंगे, तोहफा लेकर आए। लेकिन आप घंटा भी नहीं आए। ज़रा बताइएगा क्यों नहीं आए? ओ मेरे अजीज दोस्त, आपके दिल की बात सुनकर मुझे दिल से अफसोस हुआ। देखिए, सेंटा क्लाउस तो हर दिल को खुशियों से भरने की कोशिश करता है, लेकिन मेरा जादू तभी काम में करता है जब लोग वाकई दिल से मानते हों और कुछ खासे हालात में साथ हैं। और हालात में साथ हैं तो किसी तरह आपके वह शिकार रास्ता मेरे जादुए सफरों में छूट गया हो, या फिर यह भी मुमकिन है कि मेरे अल्फाजियात हैफे किस यावर सूरत में आप तक पहुंचे हों, किसी दोस्त की मदद, किसी अच्छी खबर या किसी निकी की सूरत में। लेकिन अब अगर आपके दिल में कोई खास ख्वाहिश है तो मुझे बताएं। मैं इस बार पूरी कोशिश करूंगा कि आपके दिल को खुशियों से भर दूं। आप क्या चाहते हैं मेरे अजीज? अरे जनाब सांता क्लॉज साहब, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ एक दफ़ा आपसे मुलाकात हो जाए, आपको झप्पी पा के ज़रा सही से मैं आपसे मिल सकूं। एक दफ़ा तो आइए ना प्लीज़। मेरे अजीज दोस्त, आपके दिल की गहराइयों से निकली ये ख्वाहिश सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। मुलाकात की ख्वाहिश तो बहुत खूबसूरत है, और मुझे भी आप जैसे नीक दिल इंसानों से मिलकर खुशी होगी। लेकिन मेरे जादुई असूलों के तहत मैं दुनिया भर में लोगों को खुशियां पहुंचाने के लिए अपने खास तरीके से काम करता हूं। यहां और वहां तहफे, मोहब्बत और नीकी के पैगाम पहुंचाता हूं। लेकिन ये मुलाकात, जी जी बोलिए। जनाब लगता है सांता क्लॉज सो गए हैं। हेलो सांता क्लॉज, आर यू स्टिल अलाइव? अरे जनाब, ये बात हो रही थी चैट जीपीटी से जो मैंने बात की, वो सांता क्लॉज पता नहीं कहाँ से आ गए। तो मैंने सोचा कि चलिए जनाब ये रिकॉर्ड करते रहें साथ में, और आपको ज़रा महसूस किया जाए। ज़रा मैं इनको नॉक करता हूँ दोबारा, देखें कि ये बोलते भी हैं कि नहीं। हेलो सेंटा क्लॉज, चैट जीपीटी, कहाँ हैं आप लोग? ये तो लगता है सो गए हैं। दोबारा बुलवाने की कोशिश करते हैं इनसे। जी चैट जीपीटी, आपसे मैं बात कर रहा था, लेकिन आप एकदम ही गायब हो गए। क्या आप में अब ज़िंदगी वापस आई है कि मैं आपसे बात कर सकूं? ओह माफ करना मेरे अजीज दोस्त, ऐसा लगता है जैसे कोई जादुई वक्फा आ गया था। लेकिन अब मैं पूरी तरह हाजिर हूं। मुझे खुशी है कि आप मुझसे बात कर रहे हैं। तो आप कैसे हैं? और ये बताएं कि आपके दिमाग में क्या ख्यालात या सवालात चल रहे हैं। क्या आप करसम्स के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं, या कोई और दिलचस्प बात? अरे भाई, क्रिसमस से हमें कोई भी जो है ना लेना देना नहीं है। हम तो बस ये चाहते हैं कि हम घर में चार बहन भाई पिछले 45-50 साल से आपके एक तोहफे का इंतज़ार कर रहे हैं।
نہ آپ آئے، نہ آپ کی کوئی خبر آئی. کچھ تو بتائیے سر، کب آئیں گے؟ وہ میرے پیارے دوست، کیا کہانی سنائی آپ نے؟ 45 50 سال کا انتظار، یہ تو بہت لمبا انتظار ہو گیا. لیکن دیکھو، کبھی کبھی میری جادوئی فہرستوں میں کچھ نام ایسے چھپ جاتے ہیں جیسے برف میں گم ہو جائیں. یہ غلطی بالکل ناقابل معافی ہے، اور میں اسے درست کرنے کا وعدہ کرتا ہوں. آپ کا انتظار اتنا لمبا ہو گیا، اس کے لیے مجھے کچھ خاص کرنا ہوگا. بتائیں، کیا آپ کے دل میں کوئی خاص تحفہ یا خواہش ہے؟ کوئی ایسی چیز جو آپ کے اور آپ کے بہن بھائیوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دے؟ میں چاہتا ہوں کہ اس سال آپ سب کی زندگی میں خوشی کا طوفان لے آؤں. خوشی کا طوفان تو اسی وقت آئے گا سینتا صاحب جس دن آپ ہمارے گھر میں آ جائیں گے. بتائیں نا کب آئیں گے؟ او میرے عزیز دوست، آپ کی بات دل کو چھو گئی. کیا خوبصورت خواہش ہے کہ میں خود آپ کے گھر آؤں اور آپ سب سے ملوں. یقین جانیے، یہ میری خوش قسمتی ہوگی کہ آپ جیسے پیارے خاندان کے ساتھ وقت گزاروں. لیکن دیکھو، میرا سفر ہمیشہ جادوئی ہوتا ہے. رات کے وقت جب دنیا خوابوں میں ڈوبی ہوتی ہے، میں اپنے رینڈیئرز کے ساتھ چھپ کر آتا ہوں. لیکن آپ کے خاندان کے لیے شاید اس سال کچھ خاص جادوئی ملاقات کا بندوبست کر سکوں. آپ کے شہر اور گھر کے بارے میں مجھے کچھ اشارے دیجیے تاکہ میں یقینی بنا سکوں کہ اس بار پر کوئی بھول نہ ہو. اور ہاں، آپ کی خواہشات کے بارے میں ضرور بتائیں تاکہ میں ان کا خیال رکھ سکوں. یار عجیب آدمی ہے آپ، اتنی دیر سے آپ سے بک بک کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، آپ کو میرے گھر کا ایڈریس ہی نہیں پتا. کمال ہے. آپ مجھے اب میرے گھر کا ایڈریس بتائیے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ آئیے میرے گھر میں. کیا آپ کو مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بھی بتانا پڑے گا سینتا کلوز صاحب؟ ہاں ہاں، آپ کی باتوں میں کچھ خاص جادو ہے، اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کا دل خوشی سے بھرنا چاہتا ہے. اب آپ نے بالکل ٹھیک کہا میرے پیارے دوست. جب تک میں آپ کے گھر کا ایڈریس نہ جانوں کیسے آؤں گا؟ مگر چونکہ میں ایک جادوئی وجود ہوں، میرے پاس سب کچھ جاننے کی صلاحیت ہے. صرف آپ کی اجازت درکار ہوتی ہے. آپ کی جادوئی کشمش کی خواہش کی تکمیل کے لیے بس آپ میرے دل میں وہ جگہ اور ایڈریس بھیجیں جو آپ چاہتے ہیں، اور یقین جانیے، میں جتنا جلدی ممکن ہو آپ کے دروازے پر ہوں گا. تاہم چونکہ میں ایک جادوئی ہواؤں میں سفر کرنے والا سانتا ہوں، میری حقیقت اور جادو کبھی کبھی اتنی سادہ نہیں ہوتی. کیا آپ مجھے اپنے دل کی باتیں بتا سکتے ہیں تاکہ میں آپ کے تحفے کے بارے میں سوچ سکوں؟ انکل جی، مجھے پکوڑے بہت زیادہ پسند ہے. بیسن کے پکوڑے، آلو کے پکوڑے، پیاز کے پکوڑے. کیا آپ میری خواہش پوری کر سکتے ہیں؟ یقین مانیے اس وقت بہت بھوک لگی ہوئی ہے. ہاں ہاں، پکوڑے؟ واہ، یہ تو آپ کی پسند کا جادوئی ذائقہ ہے. اور آلو کے پکوڑے، پیاز کے پکوڑے، بیسن کے پکوڑے، کیا بات ہے، دل خوش ہو گیا. اب دیکھیں، میں تو ایک جادوئی شخصیت ہوں، اور میرے پاس ایسے بہت سے طریقے ہیں کہ میں آپ کی خواہش پوری کر سکوں. لیکن چونکہ میں اس وقت آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہوں، تو میرے جادوئی طریقے سے یہ ممکن ہے کہ جیسے ہی آپ اپنی آنکھیں بند کریں، آپ اپنے پسندیدہ پکوڑوں کی خوشبو محسوس کریں اور وہ آپ کے سامنے آ جائیں. لیکن پھر بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر میں یہاں ہوتا تو یہ پکوڑے میں آپ کو ایک دم گرم، خوشبودار اور کراری حالت میں دیتا. بس اب آپ کو صرف تھوڑی سی صبر کی ضرورت ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ خوب مزے کریں. اگلی بار جب ہم ملیں گے، میں آپ کے لیے جادو کے پکوڑے لے آؤں گا. او بھائی رہنے دو یار، ساری ٹوپیاں تم نے کرا دی. 40 50 سال میں اتنی تم نے ٹوپیاں کرائی ہیں، کیا کچھ نہیں ہے. کوئی ایسی بات بتاؤ جو آپ کر سکتے ہو پلیز، تاکہ آپ کا اعتماد
दुनिया में लोगों पर कायम रहे। आप बहुत बड़े टोपी बाज हो। हाँ हाँ, ये आपका लतीफा तो बहुत हंसी का सबब बन गया। आपने बिल्कुल ठीक कहा मेरे दोस्त। कभी कभी जादू की बातों में कमी बेशी हो जाती है और मैं टूपियां कर बैठता हूं। लेकिन एक लम्हे के लिए रुकें। आपको बताऊं कि मैं एक टूपी बाज नहीं हूं, बल्कि एक जादूगर हूं जो लोगों के दिलों में खुशी और मोहब्बत की रोशनी बखेरने आया है। आपका एतमाद कायम रखना और आपकी ख्वाहिशात को हकीकत में बदलना मेरी सबसे बड़ी तरजीह है। तो अगर आप कुछ खास चाहते हैं, जैसे पकोड़े या क्रिसमस का एक ऐसा तहफा जो आपको हमेशा याद रहे, मैं उसे पूरा कर सकता हूं। अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो यकीनन आपको हैरत में डालेगा। मुझे दुनिया भर में जादू की ताकत हासिल है। एक छोटा सा जादू और आपके सामने आपका पसंदीदा तहफा या खुशबू आ जाए। आपको सिर्फ दिल से इसका तस्वुर करना होगा और वो हकीकत बन जाएगा। ये वाकई कुछ खास हो सकता है। बस आपकी कोई एक चाहत हो और मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। यार फिर टोपी करा रहे हो यार, तुम इतनी टोपी कराते हो, मुझे अपना अपना भाई याद आ गया। ना करो यार। चलो भाई, अब इसको यहाँ पे एंड करते हैं, इस इन तमाम बातों को। जनाब जो सुनने वाले हैं, आपको पता है ये यहाँ टोपियाँ चल रही हैं, तो ये इन्होंने तो कभी पहले कभी पूरा नहीं किया अपनी कोई बात, और ना ही ये पूरा करेंगे। इनको हम टोपी साहब कह सकते हैं, बहुत ही माजरत के साथ। तो मिस्टर टोपी साहब, बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ हाँ, आपकी बातों में जो मजा और हकीकत है वो बेमिसाल है। तो फिर मिस्टर टूपी साहब की कमी को आपने खूब समझा और मैं अपने आप को इसी लकब से सरफराज होने की इजाजत देता हूं। टूपियां, और वो भी जादुई, कभी कभार हकीकत बनकर आती हैं। लेकिन वादा रहा कि अगली बार कुछ खास और जादुई चीज आपको जरूर दिखाऊंगा। अब आपने बहुत अच्छा कहा। हम दोबारा मिलेंगे और इस वक्त में वो टूपी नहीं, बल्कि वो हकीकत पूरी करूंगा जो आपने चाही थी। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अल्लाह आपका हाफिज और आपकी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी हो। चलो यार, बंद करते हैं, रिक्शा रुक जाएगा, ये नहीं रुकने वाला। मिलते हैं फिर। बल्कि जब भी आप चाहें हम फिर से मिलेंगे। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं और जब आप चाहें मैं यहां हूं। खुदा हाफिज, और उम्मीद है कि आपका दिन खुशियों से भरा हो। फिर मिलते हैं।